rahmatullahi wa barakatuhu. Wassalamu alaikum. Simfanyiani hutuba mbili kawe nzima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Kwezi watukufu wahe Komor, rahmatullahi wa barakatuhu. Wassalamu alaikum. Simfanyiani hutuba mbili kawe nzima, sifanya sujini kabla his vote. Simonesani lepij la hensi ya hatu ya namna nilionao maudu. Sirudifanya ya vili naifanya beti salamu wakati na kabla hemi haji. Simonesani zenzi ya mbili ikao ndore adungi. Njia ya handani ndia yala vanu hata uwasili umchaguzi wa hema wakala. Iya vili nde baada hema wakala wa isawe hansi. Simonesani izorijuka upani. Ihandani simonesani hazi wakao ndo ya he sirkali ikao ndo na ya hansi baada mninka o aminifuwa. Mwishelezizonia simambia nuka handani do towa wa msajaja ikao nguo harumu mkonsi wa hoa andu wa kisirikali. Nuto wa msajaja ikao nguo o harimwa emali ya kidaula. Nudu ngaze hazivo kao ndora zihunda zandisiwa zitimizi. Izo ikao ndora zihunda zandisiwa bismillah za tutwanziani rizitimizi. Rimwelesheni harumo mwezi wa September o mwezi wa Ut samahan o mwiso au mwandu wa September sheria mshinzi shahatu. Mwezi 6 ya mwezi wa Oktoba ripange uchaguzi wa hema wakala hamade na mna uchaguzi wa he raisi wa he daula wafanyifu. Rangu mninkao aminifuahan zidama na zahe daula watukufu wa Komor. Unumwezi labda na mfumo jaboko tina hanza hangu shani kudura mungu mifumo miili njegri harmonzi ya leo sika hujari hadithi mbaya ni nani siasa ni maisha ya hatu hususa ni maisha ya hatu. Gamjuao yuka gasi baadhi mbili harmonzi ya Komor. Baadhi nzima wao harmonzi sirikali au wandu wa kisirikali. Ona tanga zivizine. Wangaza tukufu wa Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ranzido mstahamili hanyu mdunge mpango wa hatu mpango maksusi ikao mwezi 6 ya Novembro mwaha shihui na majana shendana mgo shendana 8 mwezi 6 ya Novembro mwaha zuizili ngeti mizio maha 22 ranzim rahimullah almarhum Muhammad Taki Abdul Karim rais wa hensi hatu habadingo ye dunia rijuao yokana
mahamili bandi ya ndutende ya izi mamlaka za hensi ya hatu Mwenyezi Mungu hatamani ya renge eshunde shahe Muhammad Taki Abdul Karim rijoka na kabli ya uraria ya madaraki ya mwiso ya hiyonsi ya ndainu uirisha urais shaharu mishiha harmainsi ya hatu harma daraja zinji za hiyonsi Muhammad Taki Abdul Karim rahmahullahu alaihi rijoka na hafana kanafali kizinji na uoni mwinji juma yensi ya hatu harma nao zinji karaba nao zinji ndeledima nana nao zinji za madaraki za hiyonsi inde manaikao uliho akamengoni mwa mdizi wahe siasa ya hensi ya hatu etarahinu bila shaka rirenge awajau ripare wakakaribu na Muhammad Taki Abdul Karim wakahumjua kisiasa wakahumjua kinkulio wakahumjua kifami wakahumjua kiukaribu wa mji ili waje warone sembabi ye falsafa ikao do yakana Muhammad Taki Abdul Karim ranzi ezenkulio zahe hata waswili ze falsafa za kisiasa nana wajau ye mahamili na mezi ikaonde yakayatendea eze mamlaka za hensi ya hatu Dr. Hamidu Karihila arimchu wao yokana de balozi yakayatendea hensi ya hatu harma hensi ya Arab Saudite ikao haitende ya ranzidu wakati Muhammad Taki Abdul Karim yakana yezi yakarenga yezi Dr. Hamidu Karihila angarjua yokana wemengoni mwa kombe wa kisiasa wa hensi ya hatu umengoni mema ulama uwadini wa huu wa hensi ya hatu ikaongwa na urishao yensi ya hatu bonze harmaze daraja za msomo wa juu nde maana ikaori tabani Dr. Hamidu Karihila ijeri hadisi mbabi yajibu bandi za maswala ya Facebook FM Juma umkayu hayati wa rais Muhammad Taki Abdul Karim Juma ezenkulio za kisiasa Dr. Hamidu Karihila assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maraba menji wakubali wajibu ya maswala ya Facebook FM bwana Dr. Hamidu Karihila ngartimizio itimizi mahaishiri na mili ranzim rahimullah Muhammad Taki Abdul Karim hafarkiana ne dunia ikao ngemengoni hakamengoni mwema rais wa hensi ya hatu inde maana ikao usukaleo ni Facebook FM litamani rufanye usuku mahsus iliri sherehe mbabi umfariki kwa Muhammad Taki Abdul Karim nano uhayati wahe neze falsafa ikao za kanizo riukurubia holiho wemkaribu ukamkaribu haku na rais Muhammad Taki Abdul Karim iluri unishembabi izoikao wakauzijua swa Komoro zakazartatsadia oswani mwa Muhammad Taki Abdul Karim juma uhayati wa kisiasa wahe na uhayati wa kimaendeleo bwana Dr. Hamidu Karihila ngaona daka uliula ulie wa Komoro handa nindo washa marahaba hunika rubisha harmale mahadithianu usiku ratali wa mzima mwengoni mwema dhamana wa kisiasa hensi ya hatu maraisi wa arumensi ya hatu almarhum Muhammad Taki Abdul Karim abonge fursa inu ngamsalimu wananyasi wonsi pia wa Komor rowahulo hule rowalo karibu mwomba Mwenyezi Mungu ya nike taufik na mbembabi zila zikao de zakana Muhammad Taki Abdul Karim au ke tarikh ya hahe simru mzima ujoshinda ya ibamba ya virilie yonsi pia wa hasatan da sika ori mwaeshi ya mahayamu iso ya he ya maisha hahe ya hoka na muhahe shaua kati ya ndisa ya siyasar mwaensi rikawa na rikawa titi haku abongezo rijohamba lizori joheshelea lizorazi henshi lizoraziona abonge marhaba menji bwana Hamidu Karihila wakubali wasalimu wa Komori kaundu arishilia ongo wenji haku wakaulindia wakati hamada unu wakaulindia mru hamada we ya jambe tarehe ya Muhammad Taki Abdul Karim holiho kwa mada namna waaba huirembele ya ranzido unaijana ni haho ujahu itimiziza unkulioni haho ikaonga aminia kana Muhammad Taki Abdul Karim holiho dizwa stekele za ranu yendi ya hura mabanda harma siasa harma ensiatu Dr. Hamidu Karihila rishi harmo mando wa mpango hatunu ya duskuri ya mando ya rais Muhammad Taki Abdul Karim wakati ikao wa Komoro romnika eze dhamana mwezi na mifumo mili bandi ya Komoro romnika dhamana Muhammad Taki Abdul Karim harongozo wa Komori ilia waunishie siasa mshinzi ikao do ya itendea ndo ya kanio ya kahanza ya onese jumwe falki ikao ndo ya kahanza ya behe Komoro duskuri ikao wa Komoro hatampakanda basa inu heno wakati waishi yao wukama ilajana ndo ya kauzamba ye falsafa ikaondo yakana Muhammad Taki Abdul Karim jumaza nkulio za kisiasa no wakati ikao wa Komoro mnika eze madaraki za yonsi hakaona hakana falsafa ndini
hakaona hindini hakaanzawe wakomori ndaho because bwana doctor. Hakika harmae diskuru ya hahe maivitsa wakatirlo nunu haonesa mheshimiwa ukaya mnguna mrehemu ukaya hafanya diskuru mbili ya umandoni enzima hefanya nsujini na iyo hefanya nsujini iyo kai wa shihana harima ye plan mwendeleo au ye projet de société ya hahe ya he kampanya ya hahe izo yakaheleshewa Komor ikao ndizo ya jofanya ikahesa hanikiwa o aminifu harimaze vote pleka o yo julihana haukaha nika o Komor tama hawanika miadi ukangujo wabeha rehemani iyo de projet ya hahe de société ya avance ya nika emaraia wakati ya karmaze kampanya za haya ama eduskuru inu marikazi zaba rakahishia inu jena mneka onde zilo wadhi da ulamhima yaunika gouvernement ya handani ukandi yo lazimu wafanye namnekao hayamba ukaiwanyisiha hari madaraja mbili gabo daraja ya hukaya gouvernement hiyo ikao endi haitendeo mandoninga mumweshele yao Mwenyezi Mungu na mrehemu bahe bahaka na wakati hatawala nchi ya hatu na Tajuddin bin Masud uonde premier minister wataki wahandani baada ya votewa alafu mheshimiwa haoneso kaya umhima wa serikali hiyo dokaha unishia wa Komor ukaya monsi de namna administration ya hatu ya kahenda namna umsajaja wakaya ikao kana corruption abange hakaha rengemia dosani mwe maraia uke gouvernement ya handani do hangalia ndongo hamanda hizo zilawe harmwe administration ya hatu wakati huo ndogo ya bili haoneso kaya he corruption ya ndongo za mali tena na ila zahe daula za nyanganyiwa ramagari ra nyumba ra aruli ra mapesa hendi hanika wakomori twama ya ukaya umuhima he gouvernement ya handani dokaya ndongo hamanda hizo zaangaliwa na singari yeshele yao ukakweli bendi habafanyiwa ikawe huu shakahima shilengeze mali za daula ingizo ndahubi magari ya daula ya kaya rengo armwezi yabira magari ya kaya hiba enga ndahubi eze mali ndobe ya renga hazi hamanda hizo hendiha hazi nike jitihada nike gouvernement ya hiyo ilizitaho mahala za kangizo haone sasa na ukaya gouvernement hiyo hende charge ukaya heni projet heni hazi ya kayandisiwa ne serikali ya almarhum Mwenyezi Mungu na mrehemu bahe Said Muhammad Jauhar na kajawa hizatimu zendongo hizo ngelazimuo wake jitihadi ze projet hizo zitimu ili zije wa Komori wa Paris ze faida zilo hana zakau ubaliwa neze projet hizo tena haone sasa no kaya neze projet kao kazijawa hizandisiwa ezao zindiha zitwaliwa zika harmaze etude harenge ukaye gouvernement ya hiyo nge lazimuo zendongo hizo zinjenziani ili idiriki maisha yaho wa Komori notoa zetabu wahe gouvernement hiyo dokaha itsaha ukaya wafanyiwa constitution ya nyumeni constitution hiyo huono zendongo za nyumeni za wahi au za kaya harmwe constitution hiyo akauono kaya iberamu ya daula yenjeziwa Allahu na Muhammadi uono tena ukaya federal islamiki kejaka ya tushewa ndio hiyo abangezo mwengoni mweze dongo kao zibaliwa ne constitution ya nyumeni haonesa baada yabo ukaya ya gouvernement aize voti zahe madepite ngezijoka ulazimu zivire umwezi wa Oktoba ili parihane maelu ma representant wa he population hafu hamande zevotizo ye ya
batsukasha bohari ukaze voti zende naye au badhulumiwa mru au kangalijwa ukamri akaushidana naye deuxième tour uo almarhumu tena mwananyasi Abbas Yusuf haukawonde akahenda harma deuxième tour ye naye iyo mwengoni mwezendongo ikao Muhammad Taki Abdul Karim hazionesa ukaya harma guvernema ya hahe ya handani ukange lazimu mihima hiyo waifanye. Bien sûr ndongo hizo siraka karibu riono ukaya ejia muhazini zehazi hizo zandisofanyiwa chale suala labaki yabo ezifanyishihe namna ya lazimu ngamjuao ka haja no le ze tartibu zoka ya rudi yabe serikali Dr. Hamidou Karhila imalanika o ungawe ya mawasiliano Dr. mawasiliano katimema mahalanika o ulio mawasiliano kato hando duniani kazijaka hule zozuliza lisiwa nam maraba Dr. lazima kendi ondo mana ngami bonze ngami emana ulio hamaye yerezo kaitsinje manro shao muhimu wa Komori waishia mataraja mikaundu wayafanya harma eduskuri ya mandu ya Rais Muhammad Taki Abdul Karim ekawa Komori waelewa bwana doktori wanruelo aka Rais mzamani Muhammad Taki Abdul Karim hakana falsafa hakana uoni hakahanika ya serikali eze nafasi za kufanya uadilifu wa hiyonsi za urejeza eze mali za hiyonsi za urejeza ye amani na uadilifu wa hiyonsi ya haina shahusu rangi ya haina shahusu ye daula chahunu hamabese uzamba ndoto yabo yokana hakamnikani eze furso hakanika serikali eze furso wafanye shama wa Komor ila duskur haweze duskur mrehemlwa yakafanya yakaunika mawaziri wahe na mamudiri kaunde ka wajibu hamada mnawazamba wa Komor kwa jaziona ishaka shaka shatia ndinga hindini eze barnamaji ikao mrehemlwa hakanizo garijua wakati akatendale di malahensi ya hatu ranzinga zija hata nzuani hata mwali enamna kabarikisha ile di malahe yonsi hunu wakati yarengazi mamlaka yarengazi za manazinika wa andu ya waamrisha kana namfanya enamna ikao wa Komor dua jojiviwa oanikao aminifu dua jojiviwa shahama wandu wakamzingiza baadhi ya hao hamako taka kufanya zile ikao mrehemlandi ya kanizo Dr. Joeleza je eshakashazia hindinie pouvoir yakanikiwa wanrikandu wakamzingiza watufanya hizo ikao ya kawadhmania zonjo shida niheleze liye maranja wa hatu walo hule walo karibu wadunge weshele tarehe ya hensi ya hatu maana heni uhayati au heni za fajishiha halma serikali ilange fanyo in parti wa tarehe ya hensi ya hatu abange Muhammad Taki Abdul Karim sijosubuti lambe ukaya halmwema presidara waona watawaliensi ya hatu basi yende mdu ya kaya ya shinda ya rassemble o wanadamu wenji maraia awe madhamana wa kisiasa wenji hawa sanganya bazima wakabazima ngo hundo kaya hato wakama kandida wonaye o wenji wa hao aunda wonsi pia badie kandida uo wenda harma deuxième tour cha wonsi pia wakaona Taki wonsi pia wa responsabilize harma premier gouvernement ya hai wonsi pia ni atuka wazir hatoka conseiller hara ya ministri tena ngono na hiyo ila ukahashindiha watsanganya wonsi pia hiyo mwengoni mwezendo ngo za hwangusa na ufasilite na ukreaze condition za utonga izo anzo wafanye zifanyishihe madama ukawenji wa homa Komori wenji wa kisiasa wakaonaye manembre bose wone mweshele yao kahaka hule mbavi nayo wakati wahe huo nduo Abbas mguna warehemu na alimrujaye bon afikiri hamayo ndeze de madhamana wa kisiasa wahu wakahule mbavi na Taki wakati huo shao pia wananye mabani hahe nwandu wakaneze parti politique wakao ona Taki almwe gouvernement ze gouvernement zahe za handanizo donc abange eza tsongeza ndongo zatu timu
he namna ya lazimu ngojua ukaje namna nazamba ukayale tashwishi ya utia ili zendongozi zifube ili aukango juo ke serikali rengo kamwe ngoni mweze dhamana za hao do wana na corruption ilo harmwe administration ilo harmwe ze mali za daula ilo harmwe ze ardhi za daula abongo jokaya o andu wafanya ndongo hamanda hizo osudo ajo samihi ila serikali yende hamweo au yende henda mna lazima fitina litilwa lazima mashakaya walwa lazima ze sandika zijusiwa lazima majimbo mandwa jine ya heye donc izo njohura shindani mwambie ni lokaya rengama mushkila mzima wa hema mabashelie wa hensi ya hatu rihundu kawandu wa hema haya mwiso wakaharmwe ezi ya bira harmao ezi ya Richard wandu kango una problem bula wenda Faransa wenda wafanyia misomo yao no wanato wenje ondazebaki ohanza zao wa Ulaya ohanza wende watimiza kiazi hunda hamwe premier gouvernement haya basi hanza zunde solution para sila karibu mai harambi ya bursu jana zila harmwensi ya Libi itsongeza kiasi za bursu mengomira ndaru zila harmwensi ya Suda itsongeza kiasi ya bursu za timu ndaru zila harmwensi ya Yemen basi abo bien sûr ranzo wakati mwanzani watu mhu na ndensi ya Faransa yaona ndongo hamanda wanikwaze nafasi wende muhamwe mapalashio wende wafanye ze fidiza hao izo mwengo ni mwema shakil problem ikao mheshimiwa mdansi ya shiri wakati ikao izo zimdansi ya shiri lazima ya zunde solution yonde namna ya unda solution harmwe problemu hiyo ze visa zibulwa Faransa rihundu zentsina zivumbuwa bangi yazo wanazioni wala wabanu hawinjo wakati huo abonge eshatsonga jena mna nazamba ukaya ndongozi njika zijendela usoni lokaya hatawala nelefiti na lokaya yarudi akazimbaba hanu haraka yarudi la wehermwezi haraka landisa kabaja mjua ukaya vandisa ukutuzi wandisa nzwani ukutuzi utu wandisa bada ose ena kabaja hibatimizi ena dayeri zendogozo zandisa abonge wosengo joruzu sisa armai masuale ya jao wose maraba minji Dr. Hamidou Karihila udhukurundu yawe shadzia Dr. Ngojokaradhiru rise swala ikao wakomor woriha ku ezelawama woriha kule jukumu la homfubo wa hezi ya Mohamed Abdul Karim jumaize barnamaji kao ya tushinda ya zendesa wakomor wotomboleza ku eshaya wamdeni haukana baadhi ya wakomor ngomba ukana hezi ya Mohamed Abdul Karim wamdeni wao kwa jaka wa nafasi Mohamed Abdul Karim yarumia hauya yarumia ezi usoni mwa Komor shaka wambeni wako jinasibisha nezi ya ukana inia hatu wambeni baadhi ya Komor wakamba ukana wambeni wako tia msajaja harma ezi inu haukana Mohamed Abdul Karim hakauswarifu yezi kizwambaya ani hakauswarifu kienya ulaona nwa Komor baadhi ya Komor wakamba namnayo kana eshangamiza taki harma ezi yahe shamtimia uvuvu harma ezi duwambeni leswala lojo jibu namna je bwana Dr. Hamidou Karim alala nsu hamba ukangwa ambao ndongo waondo shamfikiria hama ndongo hamanda hizo kasi udungana ne kweli ukati hambia ukatakia bonda ezi owananyao tipia ola Said Hassan Mwenyezi Mungu na mrende na moya ya heshi panza jinji irirenge ilmu ne maarifa lonayo haya umaritamu Muzawar Abdalla Sedali Kamal wao tipia mguna wa rehemu watoka ona taki yabongo jonambi haya rerejei Abdurrahman Muhammad mjinatu mtsuje ngono hakaye na taki ngono eba yaboye yezi yairenga ya kaya irende ya mbeni wao mbeni wanjabo hari namna hindi sabuzi kama kadre wambeni waka hazini
jauka oma kadre ujo kahazini shaho kaya yezi herendo kayo ya mbeni side namna hiyo na minga mjojo zamba ukamisi karibu mwae tika bavuni mwae na uishi yao wandu na wavumbua wakabo sewo pia wandu wajuao Mwenyezi Mungu na rehemu wa hafa o watuhufa Mwenyezi Mungu wa wanze waeshi wake na wake wanono wonsi pia wa masafarini watoka ma minister na awe mdu amanga mweshele mdu ja mze wahangu muzawari akawaziri haya Sedali Kamali akawaziri haya mzee wahatu Mwenyezi Mungu na mrehemutse na bazi wonde akamhuwa he party bazi wonde akamhuwa he party babo ye zire ndo ya mjije so ekazamba abonga zambishi hao shazo zoti za sabuzi walabo zoti za kweli maraba nji Dr. Hamidou Karihila watu wa maingu yao soni mwa Komoro wakana baadhi ya wandu ambao jezi jirio armai makati ya mwiso ya Nuriono yezi ya Mohamed Taki yezi ya Rais Mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wa Komoro watu amba yezi irendi hayanzuani ya Mtamdu yezi ya Rais Colonel Azal Asmani wa Komoro watu amba wakana irende haya hambu ya Mtuje abonge masuala mada yanu bila shaka kwa Komoro wa juzi tao ndizo wana maraba nji Kairini wenjezize ukayata nyumeni banu ye mdo hangu nyumeni banu mdo hangu azali hazamba mjini mnungu habo shamara habezo takia mfanya hamnika bursu hamnika sababu ye mumbeni haya hamnika hamheza hamnika chef d'état major ayo akamnika ukaye mumbeni nama aminu responsabilizewa akaambasaderi kaja mtoa haramukaye mumbeni abonge taki wakana mdeta kaja kana espuri ya kimji wala kibavu shahakana watani hakawono kensi yinu yo ya hepkamili yem Komori yonde mana ukawa hakane dignite hiyo abonge wakati ya renge yezi hakausa na yanze yafanye shezi zingiri kazija kanchashi haukati huambia ukaya winji wa administration ya hatu waka corruption hiyo ikaurendaje akaanza yundendazi abongele fitina la hukaya wa mtinielo litwandisa wakati ya liaviso ya mini yani kwae urais maraba bwana doktori ebanu ele fitina likautuwa no andu hindini eshe zingiri Mohamed Takakanisho hakautinwa shonu andu hindini esha kashambaya haukabanzi wanu ambayo kana wazitola ushahidi Mungu mrehemu mboka na Rais Mzamani kajaka udhukuru ndongo za madi kajaka udhukuru shahakana wandu ya wazaminisha ndongo wende wafanye haini akahumtaha akaumhunda harimwa rekado presidency harimwa mswala wahe no mswahafu akakaribu hakuna Mungu rahana ize zamana ikaunde kanis ikiwazo hawe akauamini ya ukana hani kwa zamana nziru ebanu shizingirisha kabanu shikautula na onri hikwezi bana doktori iliwa Komoro wajue eshe ivatso shakana yezi ya Mohamed Abdul Karim taki side namna ka kweli hakado swali hakado some Qur'an shatide ni wakati ye mri akaujua ye administration ye mri akana ustaarabu ye mri ya rumishi hayensi ye mri akaujuezo fanya ngono wakati areje bwana doktori ekangorishio mawasiliano yaho yaunguliha ekangordungo doktori ekangorishilio mawasiliano yaunguha mikro ketwe ekangorishilio wangereza tukufu wahe Facebook FM ngartao samaha ukabise Dr. Hamidou Karihila mawasiliano yonguha ngamamana namne kanga mzidungao jarma bahanu ikao mawasiliano katsimema mawasiliano katsimema bana Dr. Hamidou Karihila mawasiliano yonguha kartum Parisa eka Allô okay urtashie Dr. Hamidou Karihila bo nyandu kanga nyoreji ngojurtashia Dr. Hamidou Karihila hokae mawasiliano yangu he was still
Dr. Kausa sirejei. Alo, namlekezandro telefoni Alo. mwenzi roho kama sidano Alo. wao garushiria kwa Dr. endelea abonga mi abala rundera mbada zive saila leshelezele swale lo akanino ndaulo kurudi fuika o wakomoru wenjo kamba kana Mohamed Taki akamnyenyekefu wako uso ni Mungu wanruwe njido akawaendesa ze zamana shaye akamnyenyekefu wako upande wa kimungura hana zila zoma na ikaonda yakanikwazo ukaorengo mdogo umnyenyekevu nde roho ya hahe akaujua ukaya bwalora isi wa daula shangavo yemhu wa hewa binadamu nande yari umba Mwenyezi Mungu abonge hakaula Mwenyezi Mungu sheyo kejaka uonesa ukaya o wakati wahe pia akaujusa mswahafu ya rense administration na akaujua akaulazimu ya uneze ndogo zonti pia abongele fitinelo la tilo utidua zejena mna naamba ukaya haundule hatawala le bose ile ka mars ngono 96 ngono halafu 97 ono le fitina la nzuani landisa ono kutuzi wa nzuani wandisa abonga wakati huo basabaja kutuzi wa nzuani olio karika na masiwa mararu ndio ya county ni mweze wa maana yazitawalia bajalzi matsena d'ailleurs okutuzi Samuali okutuzunda humu andi Samuali ezi ataki mwali ileje ambabi wa situation lekelea ngono nge kaupushia yande ifanye nzuani donc wakati ya nzuani muhima ukange lazima yunde ndazi nge lazima yende loambiyo nge lazima rilawe harme problemu yahe yahishesi washa nzuani hicho hapo wakati hiyo ndio akaujeti ifanye uziro zaidi ngono harimwe maisha au harimwe maendeleo ya hazi ya haila serikali ya maana baada mheshimiwa Tajidini Mguna mrehemu ngamjua ukaya bakabaja premier ministre mrajine amedabdu amfikiri kanja dua za isimu ngono baada yeye gebaka ujanu Nurdini vice president ya ka vice president nyumeni bana ngono waonde wandu wanzuani wakarma ye gouvernement wakama premier ministre wahe serikali ya hai maraba menji bwana doktori hukaudhukuru suala yago ikawa harmaye diskuru ya mrahimullah Mohamed Abdul Karim diskuru ya vidiahe akashemeleziza ya ukana ngebidio wadunge ze barnamaji kaondo za kaza wahiza tulonziani ne serikali ya kayabira ya Mohamed Johar wadunge ze barnamaji hizo eze haza kazandisiwa wazitimizi nana ze proje ikao kazandisiwa wazitie nziani ili watimizi ani hakanza afanye continuité de l'état indambao continuité de l'état lewenu hamanga ronayo kana ye falsafa hiyo ya marais wa watu walio lewa basainu hamakaiti harmazito zao wakaina mndu mtwanza yanasibishiwa jizo ikao ndizo yeye afanya haina mndu katwanza yarenge bali mwanyanya ya kaza ili wafanye continuité shahaina ya jahumra vanzandisiwa gutsozi y'abantu handisa zindro aji Mohamed Abdul Karim hakana falsafa hiyo eza kazandisiwa yazitimizi ndazibi eizo zatswa zandisiwa kauzandisa ndazibi eizo ye ya janizo harma omuda mtiti yakanuo wa mahamili yazandisa nge wanu wakaujawarenge ndazi bana doctor zonjoshida ni hambie taki retrederiza ambaka l'homme d'état yemru oransizo ya some harmwe mabuku sha ila umjibalo wahe wa kiserikali wa kidhamana za kisiasa imrende ukaya ye mwanadamu yelo mdeta abonge kabati namna ya jojarende he rais ngono ya mea ya zimekhati zile kawa hazundu zitilwa nziani yote despuri ya kaniyo ngono shabo ya hadisa bangi zandongo au akana projet wende hawazifikiri renge miadi uke gouvernement hahe ngejo henda itimize mbio za utimizi zendongo ikao lo zende haza
zafanyishiha no stay la mikatabe kaundo ende hawa wa irenga chasi do kaya renge gomu yazime izokao ndini yonde tofauti ya yeye na maraisi wandu jide ngaje ilia ukahushidi uzidiriki ushinduzi bembea uzonesa namna za vira namna ndini abonge amsojo uoneso kaya wakati wataki baada ziara za haenda shini ngono shendu ya janisho hunu television haukara mbu wa ukaya banumru ujwando ngonge hafanya banensike na ujifanya inge lazima wandu wasome inge lazima wasomesiwa abonge hakawono kaya otsokaribaki harma radio Komor bahi yonde de shombo ezima sha usomesa lilo nisho baada heze likoli taban shahaja ende hajane television yonde mane kao uonole jumba lilo mbabanu lilio bon etside ya samia shaende ajane fikira ende ajaneze mashinwa hazila lisihondo vala donc abonge ila mwengoni mweze silaha yakao hazita nziani hendi haja na societe za saya na projet za kanza zifanyiwa nzuani ni wa Marekani nda wabehabanu shaya atai wa jonjia ne zengao zorenga ilindongo hamanda izo zifube zisinjenziani basijwamba bakazwabela saya izo nde zilazilamba ukaya de shasa rusa ila ukutuzi wa mwali no kutuzi wa nzuani ile Muhammad Taki Abdul Karim ya jawransiye yezi haraka yonde mana yezi ahede mahaminga and have mahamitsano yoke jatimu sha hayeshi kiasi ya mahamili na mezi abonge harmwa mwendo wa daula loti mdele panza na botu ambioka kabajabira batimumwa mabaya yandi sanzuani abo le panza la mahamili lijwamboka ya pare za tilwa wi kabaliza pare za hazitia ama pare za hedimani la upande wa juu la ngono dimanika ujaka pare ngono ende wadiriki ngono share question ya heze serikali za hatu yotine mbapare ya kilometre ngabi do kansere retia ukayo ndezi mbado ngomru yafanya nabo ndini takio mahamili yo mezi 20 na mingabi ngono abonge iyo lizo njo shinda harmojibu le suala hilo na abo uono kaya wakati wahahe huo angalie lapitali ya samba ulandu walono wade wa koronabe hwao zila mwengoni mwezi lapitali taki ya janizo ngono henda janizo ndaru enzimande yawa wakati ulawa ukango ono hafu tajidini mezi 6 au 5 badabo muhishimiwa zalia regezi abongono donc abongeze projet jokaya de yahe television de lapitali ila setakinde azita navonga mzijuondo kaya tika karibu minde nado mwanzisha ze barua harmandongo amanda hizo ne zijua abonge izo baadhi ya hizo projet ya mheshimiwa yazita nziano wakati ule maraba menji Dr. Hamidou Karhila ngareje hiyo harmale swala lashi zingiri shaka utia izingira harmaye ya Muhammad Taki Abdul Karim ilwanru unana wendo hakauzamba ukakaribu na mrehemla Muhammad Taki Abdul Karim bwana Hamidou Karhila gojo kubali ujibu le swala lino son mwa Komoro uliongo honao eshe izingiri timbikao do shakaya harma yeza Muhammad Taki Abdul Karim juma omkutu wanzuani hindi ndogo hindinde zandisa hata wanzuani wakauheza wandu hindini do wakaupuse wanzuani wafanye omkutuzi ula ili isindihe yakauka ajali yeza Muhammad Taki Abdul Karim ifube mtroba yatushi nenda usoni haukanga rujoka nazika mengoni mwele danzi ikao likana Muhammad Taki Abdul Karim ndo kutuzi wanzuani o kutuzi wanzuani uja namna je wandu hindini ndo wakahutendeza uliho kwa mkaribu na Muhammad Taki Abdul Karim banuka bati ndogo za mastajabu au ndongo kawa Komori kwa tujua wandu wakadingoni mwe mtosho ngaezi yataki yatsongeze mauti ya haraka ila wala makomorien ngono ikawa ula uamba kweli karate derizonesa ukahawatsanganya ka rassembler atsanganya wandu malum politiki wansi pia bamso johamba raho armwe voyage ya mwiso ya hahe
ya kurohende Turki hoja bon kaja fatu akaja hoenda Turkia juhanda na Espanya horejeia ya fe usiku huo ngono basi msafara wahe kabla rae jenda misafara hiyo ende hasuluhena basi ngono ende hasuluhena basi na kujeshi yokaya wala ya kaena au wakema conseiller wakema ministre ngabo ya pwa ya lawa ngono wakaona sha le fitina litoka na makomorien kata makomorien abongabo wangazija abongabo wa mwali abongabo wanzuani haya zaindi ngodiwazo au hizo rawe jaza la bose ngodiwazo kaya ngodiwazo kaya nzuani benda hajisa beramu za Kifaransa naam beramu za Kifaransa ngamweshelewe kwezi ngono haya waka na Faransa tena waka na Faransa msamba de Faransa waka na Faransa waka wonu wandu wao hatabosenge kabanu kunambaka bula ukaya ngao mjoka huja ngono tijokati sazo doki mamanda hizo sale na wamba ndogo hamanda zinu abongo jokaze ze dokima izokanga sinizo ngono kabana anzoni wambe ukaya le fitina lila wala makomorien rawangazija rawanzuani rawamwali na Faransa na Wafaransa wakadingoni mwandu wala yonde mano kawe kutuziwa nzuani handani wajusa drapo za Kifaransa baada we Faransa antanke daula ke janyenyeke ya ndongo hamanda hizo iziransi ngeba kauja wake kutuzi hesura haya mwono roho njema yataki mruja Abdallah Ibrahim mguna mrehemu bae wandi hawarengwa wandu hakutuzi wala wakamalider na wende hawarengo waja moroni banu na harudi hasantimana na kibinadamu na kiza amana na imani ya hahe abo wandu warenga ahaduka ya ngwendao wareje idingoni ngwendao wanasiho wandu warensitoko amanda zila bema sula hahensi ya hatu dokeke bazima holawa harmo usikini holawa harmo ujinga holawa harmo zembade nge lazimu ozima wa hekomori yonde ngawe ya handani ya utoa zetabu lazimumba hizo pia abonge wamnike miadi hiyo hawalejeza hawasamihi hawakirimu kwenda hiyo hadi wende wajusa wala wakaza problemu ikende namna hiyo abongele panza hilo abokati na nafasi yenda nzuani abotido wakati bajoshida bareli bafanyihe maproje haukaya besha babu hawandu watoa ze miadu kangu anzo wafanye siwambio kai maboya saya auze proje zende hazazimiwa harmale suala lanzuani zikati hana haukaya ni sabato stabilite ni semi vurano elohe daraja hiyo yabwe ma investisseur woko waja yabo hata yonde mana badoka tabu zaho administration hoto shida yende okabakaze retard zahe mishahara abo yakaya zempesa kazijaka ubuha namna ya lazimu na minga msinsindiyo kaya wakati huo kajawa hibala misaada harimansi za kijeni yaja banu ito msaada wala sharjana wote msaada mhumutsa ula uonda ula aja permete ye biro ya raisi ilo ya wata leo ya nyumeni mbavila ya undwa ranzo wakati huo maraba minji doktor arma uliho sarinji arma swala la nzuani daho kutuzi ngabo banzi ya madhamana wa siasa ikao waka kinyume na Mohamed Taki Abdul Karim wakati okutuzi wanjia benche waka harmai yezi shawaka wajihuzulu mrehemloa hawonsi Prince Dari Kemal wakati okutuzi waka wanjia hakamengoni mwandu waka opposite ya wakana ile jeshi livyohanzuani lendela renge wanzuani waka no kutuzi hamfuha ulendela kombowe yenzuani hamizinga ronge ikao banzi ya hangu ambao kana ikamengoni mweze ronge ikao nika wanzuani emaraia fursa inji haukana wakaharmo kutuzi warumi ya swala lila ukana walata kiha ya military yendea uwanzuani ekangareshelao Prince Dari Kemal hakafanya diskuru ya opposite ya ukana solution zuani kaitsa military ngabo wanzao ngabo watsohanza che solution ya ukandro hadisi Mohamed Taki Abdul Karim ne serikali yahe wabe hale jeshi nzuani rono ezajiri hujoele za jihar masuala manda hilo eske serikali wakawafanya eza lazima ukawahele jeshi bila shaka ondoa kombowe hawala kwa jafanya nrohu la wana banzi ya maopoza wakati no baluti wambia ukaya
presida hatsanganye malom politiki onsi pia wakaonaye ngono Sedali Kamali mguna mrehemu kajaka opozan wataki hoja mto armwe gouvernement amfikiri wala do wakati kao baja ze parties kanza zibunguziwa ilibake parti ya kiezi nzima ngono Sedali Kamali haraya hutsambaza au ulejeza heshima ya hae ngono yonde mbandongo ya karana uhusu ye intervention ya he military ya hatu leo Sedali Kamali hamba lejeshi litende au gouvernement ikubali amba ngeve hao aniyo nde hali wotso kambandongo nzima yevi yaoi endaze yaoi ambandi yonde njema bahoyo ambandi yombi ngono shei aswili denda hiyo kaya ozima hensi ya hatu ni sawa hensi ya joka nzima yonde de ideal yonde zanzi wao shei jomkini hekaya atoharme military ngabo wakana ya complicite hiyo abongono haya masivili ngabo andu wakane complicite hiyo ngono hata wao rawavumbua wao kaya wakaona presida wakana complicite hiyo donc ukahunu bahao ndinu kena mretsanza ya keraisi donc abongele wakati huo ngono shake ja baka panza jindo jine wanrenda disaba watsao wondese halo endelea ba wakati sauti ngongomba endelea kwesi naam baka utsahaba solution iliwandu alawe harmaye ye empasio wandu alawe harmaye mashakili hiyo donc shahaila complicite ya ho wenji nambo ndo wenji wakahanza wa mkwense taki yonde baba nurawasilo ombabanu bala mimi batsinokaya ngabatsinokanga mvumbo na hii mwanama Mwenyezi Mungu na mtomba banu aliyo haraka Mwenyezi Mungu amdiriki amwesheleo kama mwanama rais mzamani sambi hajuhafanya mani fumoro ni banu daewa eche ngono nabo wakati waka depite shafanya mani fuaeche zadunga habo nge hakaujuenza nzwana juenza mahore donc abonge emanifu yao kauyafanya daraja hindi bwana doctor manifu ya sambia kauyafanya ili ya hindi ba amfikiri wakati huo ba kauyafanya hautukiwa na hiyo intervention yakanzefanyiwa amfikiri wasende namna hiyo ijomkini heke abu sesheleando ijomkini keseshelana docteur kujajibu besele swalando ovanu wanzuani okutuzwa kaungua hau mafitna wakautasha izingirishinu madaya hao hindini wakana madai hindi hata wanda wajusa manif wajusa ukutuzi hata waungua ele swala nzuani ne maso mandojina wakana madai hindi watsuka helo ananesekana madai wabandaze madai okaya madai wakati huo tuambio kaye zija kabajabira mwaha au mwaha na namezi ukutuziwa ndisa mwali geuka ujusa endini ngono abonge hulo kaya wadai kaya taki harende haindini harenge yezi kaja na votu ambio kaya ma premier ministre wararu wakaendesaza gouvernement wa wanzuani haya baka wandojina wanzuani wakama waziri itokabala atajo kansishe hiri andiso dhulumu nzuani andiso vura zenongonga zija no le swala kaljahonde namna hiyo na wengo juo kaya ekangabo wandu wanze nzuani kabati mndu yakaya tende Mohamed Taki Abdul Karim mrikawa wafanya hazi nzuani ranzo wakati ya sheka kanamo wondo wakati enda nzuani yafanye mabareyala na wakati ya kanaze ze travaux zo travaux publics ngono ya haya yonde mana jihunda karibu baada sheki ajunda karibu name dabdala eshilana name dabdala ya jakaende nae hata wakati wakajawa walawane hamwemweu iyo pia nde mahaba ya hena nzuani haya haja harenge rais tuhambia wandu ze personalite za nzuani ya zirenga
mangali tsinzi hao bwana Dr. Karhila. Bwana Dr. ye mawasiliano kati mema ekango rudungo ye mawasiliano kati mema bwana Dr. Karhila mrugu hisi okana omalanulio ngabo zero mawasiliano wambe ukaya hakawiyenge nzuani kajatoa zitabu za nzuani na haja hakana kelkemwa ya wahe Facebook femu ngamjur samiha ukana uoneza hebu vonema ya muhima wa hebu vonema ya handa Dr. Hamidou Karhila mawasiliano ya nguha wangaza tukufu wahe Facebook FM gartao samaha ukana mahalanika o Dr. Hamidou Karhila ya junrao ye mawasiliano erezo kaitinyema ngamjuao ye rezo ilio ho maswani nanu mahalanika o ndo junrao inde manika o ngari hantarjodo linda Dr. Hamidou Karhila ya rwasu ilio harima ye mawasiliano ya hatuyano harima ye maadisi au kangari mtsahao Imana Said Ngoreji ngarjota Dr. Hamidou Karhila ili rimushilie chanta jodo linda Dr. Hamidou Karhila ngarjore jei rishilie mbavi ye duskur ya mrehemlo Rais Mohamed Taki Abdul Karim duskur ya vilia hebandi hani kozi madarak zahe yensi hatu harma mwezi na mifumo mili bandi ya urenga ze madarak zahe yensi hatu Rais Mohamed Taki Abdul Karim emakati yao hatekeleza ukana na mushili Naam Dr. Limwaech antar judo antar Dr. Hamidou Karhila ya jura ngaria yazita nyingi leo mrembo Abdul Karim shikaha usaidiwa ni wana kama ukume mathalan kitabu kanchash ihazi yohenda harak imalima yohisara abo jagunga venza nezalu gabu nonde mafu izane ilazimuo rike na watani haina mkono ensia hahe ike uharumo wangu wa hahe ike uharumo ero ya hahe ikango hadithi na mananya woko ya jamba ikango hadithi na mjeni ensia hahe itimlawe yaboka maraba minji Dr. Hamidou Karhila mawasiliano ngasonda nongua malanulio ngarjenda haraka mbavi ulio wakati ngondao na kurubia norsurenge emasiu waku Dr. ngarinjao harima masuala ya huisa ya mpango hatu akao wakati ngondao norenga ritonza ngabasualeka wa Komor ngwajuzi sao bwana Dr. Hamidou Karhila ndele suala la mfariki wa Mohamed Taki Abdul Karim le suala lini ngulo na hidza usoni mwa Komor le suala lini atampakada basa inu bandi wa Komor kwa tushindolelewa haukaka batu venu farma le suala lini ngabo msindi ho mwinji harma suala hamanda linu rais mzamani halawa bonti juu hende harmanti ya Turki habira harmanti ya Spain harje bonti juu lera sita na wasul bonti juu Mwenyezi Mungu arungeshunde shahe isababisha umlau hafla obeti salam wasulishiwa harmo mjikao ndio yazaliwa watina ulinda ya serikali ulaona na baadhi ya wanruakaya wakati huo watina ulinda ya serikali nano mziwa wa Mohamed Taki Abdul Karim watina utundi wa utabibu ili wanru waonese omfo goshangaza wa Komoro hata mpaka na wasaini wa Komoro kwa tushindoelewa Dr. Hamidou Karhila ujoshinda utoembabe maingu yaliyo harmai matso ya wa Komoro jumale suala la mfariki wa Mohamed Taki Abdul Karim
Dr. Kangorishilio waongereza tukufu wahe Facebook FM. Amfikira ma zenogo namna wazeleza zo ngamwishio Internet ndio na ndirame hapo malaulio lekeza mbavu ya telefoni hawe kama mtonda taratibu. Naam, endelea. Skanzana mboka namna waleza. Naam. Avongilo gari partageo ye hamu ne susiloni zo harima mlao duniani wa mheshimiwa Dr. Kangorishilio elejika litijema ikango shida lekeza mbavu ya mawasiliano akalejika litijema waridunga kwa tuishi andro makalima yao kwezi bwana Hamidu Karim. Ngari rikozao namna mheshimiwa taki ya hisa namna ila wasufanyiwa wangaza tukufu wahe Facebook FM nwambie kana ngarta hao samaha hauka imahalanika hao ndo Dr. Hamidu Karihila ya liyo ya mawasiliano kayati mema yerezo kayati nje mamalanika oda junda ndi manaika hao garjwenda mbio rilekeze ya mawasiliano etondi zo ekakarja shinda uparisa arjuta wakati mra jina ritsahe mheshimiwa wa bwana Dr. Hamidu Karihila harmale swala lino hakana hamane kanga mzidunga wa mawasiliano kati mema wasoni ma Dr. Hamidu Karihila shantar jodo mparisa yalekeze mawasiliano nro antar jodo parisa yalekeze garjodunga discours ya mheshimiwa Mohamed Taki Abdul Karim au nafikira joka ufa nasomeshelea ensia hahe nondeshe hayo nize faida za ensia hahe ne maisha yona ya tano ndo watano ikao ngelazimu orikenu utamaduni shinihi ndeni Dr. Kawasu rikaurahafu wa ziungo rikaurahafu wa vazi Dr. Hamidu Karihila Kangorishilio wa malazi swasili nam garushilio kwezi gojo bulie kamera hauka kamera kartu uona kuja active gojo active kamera kwezi lirudu naam ngamwishilioni nam gojo active kamera hauka kartu uona endelea kwezi bwana Dr. sabunga mumononi minga mumononi endelea kwezi be malanu emalanu liyo masuliano kati mema abange ekae masuliano kati mema lanu liyo ngarjota samaha osoni mwa komori kaundo aridungao boti won samba ukaya umlao duniani wa umlao duniani wa mheshimiwa Taki ni dukushaji bwana Dr. Hamidu Karihila nga malanu liyo ngamushia wabasa ngamushia halo nam garushilia kwezi nam endelea kwezi garushilia endelea kwezi garushilia Dr. Kangorungo garushiliao ongeza tukufu wahe Facebook FM ngarta hao samaha au kana
mahalani mheshimiwa Dr. Hamidu Karihila ya jihunrao rezo kaiti njema manamna ikao ngamjuao kana homaswani ya mawasiliano kati mema inde mana ikao ngartao samazatu hokana holiho ndasi holiho de mahalani ikao ngajihunrao mawasiliano ngendao na hungu inde mana ikao ngarjota samaha juma enamna ikao kamtushido dunga ya mawasiliano ya Facebook FM rirudiri mambia kana ngatura nga wakati mwa jina ili ripare mongozi wa hatu Dr. Hamidu Karihila ili jerkensa mwakati kao mawasiliano ngajoka memandrondo ili jeri rinanue ile swala linu abuga Dr. malanu kaondo rio ikango rishilio ngarjo ubushiria masu mema haukana ya mawasiliano kati mema rijerta wakati mwa jina inshallah taala wa Mwenyezi Mungu ajor kubalia ili rijeri hadisi masuala hamanda yanu jeri rikensi rihadisi ya tarehi ya mrehemla Muhammad Taki Abdul Karim holiho gaboziji za hamba wakati huo bese garjoji tarishando ndondo ilutsahe mabuku ya lazimu bwana Dr. Hamidu Karihila ilirije riduge ndondo barnamaj ne falsafa ikaonde yakana Muhammad Taki Abdul Karim gamjori samihi wangaliza tukufu wa Facebook FM hauka hamade namna ikao mzidungu ya mawasiliano baina ya hatu na Dr. Hamidu Karihila kayatsi mema ndondo hinde maneka ngarta hausa maha nyonrikao do mridungao emakatianu rizie ompango wa hatu wakanati hali yabo ngarjoka dasina nyimaranya harma ompango wa hanyuikao kawaida mauzoea de hamade haina mfomonti mpango ikao emadaleo ngarjom nikani omrongozi nyi wakomol njamwe juma ezajiri osiku jana uharima omjwa banda maji Tandraya mjika anga mjua kana imwanyanyasi mbanzi mashhuru wa hensi hatu bwana Burgiba hazilwa haramishiwa yatendea la hamdza he hamwiso harima makazi ya mwiso ya hatu sontipia mrongo ikao zishangaza wakomor mrongo ikao kasudungana nedini hatu mrongo ikao kasudungana nemila ya hatu chahunu wabanda maji Tandraya wazia mbanzi mashhuru wa hatu bwana Burgiba yatendea la hamdza he hasuala harima makazi ya mwiso ya he wamrahuri wamnika metera 20 na metera 30 dingoni mubanika de makazi ya mwiso mdzaha he yakawantiwa leswala hilo ngarjom nikano mrongonyo wa Komor rilitara jamu swala wenu nana waja ngarjon jar mali swala lahum fariki wa adina ntashiki harma tuma zinji kanga zundi hanayo kana mkinishia yokana ombe wa hahe hospital el maruf wakamank ya oxygen mkinisha yokana iza lazimu zifanywa kazijafanywa harma hospital el maruf yani masuala mai bana Dr. Hamidu Karihila ka ruwasuli ngarjota samaha hauka omalanulio emawasiliano kati mema ngaungu hao wakomori wenji walona huba ya hanza waishie izo ikao ndo ambao raha kaziti katsuru handro ngartao samaha kwezi urikubalie arjeru ndo wakati mro jina kwezi rilekeze ndo ezendogo ulekeze mahala nikao emawasiliano ngajoka mema bana Hamidu Karihila kwezi ngartao inshallah marhaba menji marhaba nguna ulivendro ngarjota wakati mro jina lekezendro ujolekezandro rezo ujolekezandro ezendongo ikao doza lazimu jerzambe no wa Komor rwatesa ma ukanga wa Komor wenjo wadunga abantu walona hamu wanza wadunga mpango unu wanzo ajue ezendongo ikao dozijiro bana abanga rutausa makwezi wangaza tukufu wa Facebook FM ngarjore jelana abo sararu kamil zahe masihu yaleweinu ilijere hadisi za madambili hizo insha Allah taala ngamjoka na mrongo hakana yensi hatu isaisa yani swaswira armadaraja inrajina randi soroha arma osilamu karturu miadini karturu miadunia abanga garjomni kani omrongo harma muda utso hali yabo do sararu kamil lera za hunula ya ngejoka sasa nulera za yomaswan leon fomont singa joka bazima iliri dunge emaswala yao eze jamaa pia salam tumwambia na kana rika wa mjana Dr. Hamidu Karihila akaujibu ya masuala ya Facebook FM barnamaji kauli kana Muhammad Taki Abdul Karim arma ezia asantum eze jamaa pia salam Ngawangaume ikao ngamndogo mbili ikao ngamjumta al-Shiraz ikao kaziti harmu tamaduni wa kihatu ya lazima tukeno
nande libange ne vinyo mjoni kalisharaz hadithi za nimbavi leo kinanya wanduikao ni wanduikao ishari shahebu wakayo tuvenza hanyu na shetani wamtiani haruma mwendo hamadau ngamwelewani kamwelewuka kamjojo hanza hauka zondongombi zombi hauka ikanga wa mlevi watsoro zamana nyihoburi humana naibure zombi hauka yakili yokaika zombi hauka gojimenyeyo omununu wahaho na mzima lazima yuhundwa nuwade hamwe manshaye amgeri tujiri enje ziza zila mbanje zahatu ha